Shalom to Pinay, nakapi jumpa tako bago si MT Duvo Valdo iso Sisam iso channel di mongovit dot pisisingilan sekolah sabat dang ongosukod nakasubang tako no sid kwartal doko duvo sid taon duvo no podom iso diti. Na it dulung no pisisingilan no biano nunuka o nakajadi. Nga amo po kotilombos igama ko dot misisingilo kano toko tumundok om minta dua toko. O Tuhan ita madahay di sid surga. Porikotono isundunu dito susi supaya mangagazad di ginavo penghitungan dahay. Supaya horotizan dahay it onsi do sisingilaan do sekolah sabat dang ongosukod dit adaw de biano diti. Konsapatan ko masih dikau Tuhan, itino pokindo mondahay ngaran di Yesus, iminananggung sa. Amin. Tapinay sa kovyay, it sabat do biano diti, ipimbara jalan toko, inono kanangan ko kuran o kinorugan diti pemogunan. Nunu sabab tu minangurug i Tuhan dot pemogunan om iryogi it priniba. Nah ituhan diti pinay ozi do kikoruhang. Oko ni ko zizingoon. Baik ko varo o penghitungan do kinaringan do ozi do kumi anggai-anggai dit riniba. Menjadi inurug no dau iriniba dino. Sinama dan dau. Katazanan dau iriniba nga asamod si dau. Jadi amu pun norug iti riniba. Minungurug po ikinoringan di valay.izonon.riniba dino inono iti pemogunan toko. Antad sid samod daw iriniba ginaman no daw. Tinudukan daw supaya yoti diti elo dot pempasi miampai dot kinoringan. Atau pinay itino it usuran do riniba. Itoko pempasidara sid kosinangan sampai penlaid. Topot, varo o hal do nakajadi. Sebab ino biano barajal toko. Varo pipiro o avazan toko sid saradom do pisisingilan iti inono ikeso labi-labi sampai sid siba koduvo kolu di minangurug kotolu ituhan om riniba kopiamung om kapat sid siba puun do kazudiri om tahudino no putut pihabaran. Natong pinesokovyay sid hogot do kumeso sid pisisingilan do biano diti onvon toko isot ayat sid kinotimpunan pasal keso boros do keso. Ikinotimpunan no inurug do kinoringan isong vinongunan. Tampinay sid usuran kinorugan do pemogunan no surat sid book do kinotimpunan. Antad no sid pasal do keso sampai pasal do kumodugo. Nga amu isugul do Tuhan dominanahak do ganta yosido kanangan ko igama daw minungurug diti pemogunan kuran kinotimpunan di Sokovia imizaw sid saralom daw. Baik kono ko boros yosido dot isi dono iminagama diti pemogunan. Na atal dahas ko aso iso riniba no kemot di korojo ogi do mengurug diti pemogunan. Menjadi it kasip do Tuhan o minungurug iti diti Sokovia diti baik ko maza sid kosipan kondiri diri niba. Yad ko ino boros sid Ibrani pasal hopodomiso boros kotolu. Topinay varo iso o sorita kanangan ko songulunit asavato sipul. Na nga
ingaran daw diti Bert Rand Russell kah. Jadi kinot kopiti miah lo diti minangajal kanangan ko it hal astronomi. Nah, korojo dia lo mengajar, tigo gi warat isot ondu do lumohing no. Dot miningkakat o minomorosid umpuk doka iti pemogunan ditiyad ko sa kapingot putanaon di tarantay pentimpak sid likud do labi. Nga kadit asabat o sikul din no. Nakagimay siyonggo kagimait ining kakaton do labi ta. Nga ong hindi bakantit tuturan diti kadit ondu do lumohing no diti i labi-labi dino mio timpa-timpa sampai sensiba. Om mana ko kasip yo sidodot yad no dino i kebuatan no pemogunan mulong ko asoot bukti daw dot adapat daw popemot kumasi dongo ulun. Nato pinay sid hal dit minongurugi kinaringan ditit pemogunan o mitoko kavi irini badite amu engin di kinaringan dot itoko diti kasip si daw yan ko ulun di bolo dit asot emotimot dot bukti varo o bukti do nitahak daw iti pemogunan sa kovyay norug daw diti pangotimpan toko sidmin tutuk ditoko itino it bukti dot ino po kinoringan nga isidono i minongurug ditoko. Sid hogot dok moduvo inono it kolu dot minongurug kasi tiditi i kanangan ko it riniba iti. Sid kinotimpunan pasal keso boros duvono podom turu no ko boros do yadino na inurug no di kinoringan iriniba dot milu di kobuatan no dao nilu di kinoringan di kobuatan no dao iriniba dit inurug dao dokusay om ondu o ginama dao mengurug dioti tepinay antar siti dot boros diti elan toko dot i minungurug dito ko diti kinoringan. Omokon ko bay ko yad dino nga i ko buatan no dori niba dino nilu di kinoringan sid guvas daw kondiri. Na ang imatan to ko sid ayat dot kinotimpunan dot pasal ko moduvo sid ayat ko turu om duvo no podom duvo. No pongo podot kinoringan mengurug ivalay dito ko itino pemogunan ti boroson diti. Ginama daw atau ginama di kinoringan iriniba. Gam ko linongon daw kondiri mga gama. Iryogi ginama daw it ondu. Arati it longon kinoringan kondiri ot pinakay daw dot mga gama diriniba. Varo pibidaan di gama do kinoringan dot minongurug dit pemogunan. Ibagimat vokon diti inurug kinoringan debay ko binoros om nakajadi. Tapot ong iriniba minamakay kinoringan di longon daw kondiri. Na iriogi boros sid kinotimpunan pasal ko iso boros dot toluno podomiso so ko vi it nagama do kinoringan dino kali kinoringan so ko vi iginama ko banal ko avantang. Arati aso no bohiton mimang ko avantang. Om kasid boros no nedam to ko antad sid malazo nga sempurna ka antawa nga o sempurna. Na yad kinoboros ko dino no iti riniba diti pembida-bida. Ikinorugan dioti pembida-bida mantad ko ivokon. Gimatu bay ko yoti ot minuvo diti it ondu omikusay dino inurug nilu sid kebuatan no daw i kebuatan do kinori ngati kebuatan no do kinorengan jadi nunu harati ditit matay to ko pogi i kebuatan no di minungurug emot sid soromin om inot soromin dino
inono iguvas penghitungan om komposizan rohani di toko. Harati iguvas toko diti no kolu do kinoringan om igama toko menghitung igama toko dot manantu nunu ipilion di toko nga yad ko igama do kinoringan iriogi ihal korohanian toko nga varo. Jadi pembida-bida mantad ko itongo vinangun di kinoringan ni vokon. Nah, gima tu yad dino i kinoringan om itoko diti varo o pihabaran do banal ko avantang. Itoko omi kinoringan varo pihabaran om itoko kelo mengodum batos di hal do kovosihan. Om sumuhut sid iso Korintus podom iso sampai sid ayat dot atau boros dot podom duvo ikusai omitondu kivaro ko buatan do kinoringan om miduvo diti enirad sid mata do kinoringan. Arti asot iso dot osiba antawa nga asot iso dot emot dot alantakan ini nga duvo nga mirad sid mata do kinoringan. Jadi sid boroson do vokon itit ondu om kusay nonoi ada memihawa diti nga ong sid boros do malazo nga saling melengkapi kah. Na topinay yad no dino it kinorugan do rini baditi mozo di bontukan mozo di kebuatan dot kinoringan. Sid book dot Patriots and Prophets sinurat di Ellen G. White no koboros do yad diti. Ihawa inurug antad sid tulang dot obik di Adam. Harati ihawa okon ko memerintah di Adam it ulu dot suvang dot ongkob nga okonimako dantakan sid siba do lapap dot hakod inoy nga najadi dot koruhang om tabang di Adam. I Adam mositi dot asamod om mongolikup daw inono ihawa. Tapi na sa kovyay sid sumusuhot i Tuhan om riniba kopiamong ka. Na sid saradam dok kinotimpunan pasal keso ayat 24 Varo no boros do yaditi. Iriogi binarakatan no di kinoringan iriniba om minomoros dot puranzat om gumukow no om ponwo ipomogunan om songonuvoneno. Hoturo no dikow it ongosada sidrahat omit ongombodog sidavan omisokovya isampanang panaw sid putanaon kadaw kadi kinoringan. Natong Pinay ong imatan tokow it rinimba diti varo barakat om porinta don itahak do kinoringan. Na ibarakat kumeso ibarakat dot iti rinimba diti kadapat muranzat. Koduvo iporinta do kinoringan irinimba diti jinali daw do mga hatul di ongonorug do kinoringan. Omiryogi barakat no vago kanangan ko ika kanan yoti dit avantang. Tahak do kinoringan kumadioti. Iryogi porinta no vago dot yoti diti misti sumondiu sid barakat omokyon tupat sid Tuhan. Nah barakat vago tahakan yoti sokovyay nunuit ko buruo dioti dino sampai asa no retan dot amu osukup antawa nga asa no pebuhangan diri di masid kinoringan. Jadi tong Pinay Tuhan kondiri ot pinotimpun di kinopiomungan daw diri niba. Natahakan yo tidak barakat om natahakan porinta dot mga hatul di ongonorug daw. It piomungan do Tuhan omiri niba sumurut maza sid gama di Tuhan kumihabal om kumirumo-rumo diri niba. Na yad no diti kavazao dori niba omi kinoringan dit amo ponoko dosa sid pomogunan
sid kabundot idin. Nga nunu o nakajadi sid si bapuun do kazudire. Sid kinotimpunan pasal kumoduvo ayat hopodom turu. Varo ot imuhun do kinoringan kumasi drinibak. Topot it uvado kazu it pongildaan kanangan koit avantangomit araat amu kavasa dot akanon nu. Tuong akanon nu dino tantu matai ko dot adau no diri kadi Tuhan kinoringan. Nah topinai i kopiomungan antawa pihabaran do Tuhan om riniba no kogom sid purimon dot sompikasik. It pemubukan dot kosipan dino inono sokoviai itu do kazu obuli diko akanon topot iti dia doho kadano diko akano kadikinoringan. Natakan Tuhan irini badot komilando mongitung podum batos di keinginan daw o memilih di keinginan daw dot ataat sid kinoringan. Inono it pemubukan di Tuhan dit amu avagat kumasi drini ba. Topot topinai gimatu tinolikudan, okay? Tinolikudan diri ni ba it kosi pandau sid Tuhan no ko tutun yotid doretan do karaaton atau karatan. Nah, yad ko ipurimon dot neduanan zizingoon on lungui om kapatazon. Sid kopiomungan antawa nga pihabaran do kinoringan om riniba atahan om amu oputut om somulomul bozo turut iriniba di keinginan do Tuhan darah. Ngato pinai itino nakajadi. Tuminomili iriniba dot tinumolikud antad sid kosi pandau sid kinoringan. Sumusuhut no putut pihabaran. Sid kinotimpunan pasal kotolu boros hopodom tolu manjadi dinuat no di Tuhan kinoringan it ondu dinodot no kuro tuya dino o ginamanu ka mambato no po it ondu dino ina kalau no ku divulanut sampai minangakan aku kadaw. Tapi sokoviay ong rinumikot irogon si di hawa maza si guvas daw kondiri on tupat darah di hawa ngagimatu linumu irogon dot dupot dot asanggong om notutunan live di hawa na notipu iosido. Sumut sid ayat do kinotimpunan pasal kotolu ayat kumeso topot i Adam amu notipu nelaan om no purimanan daw topot inakan dawit uva dot akavasa dot akanon. Om nunukah isuhul dot riniba diyadin oditi. Emot tokow no kotong kizad antad sid Tuhan om mininsodu antad sid Tuhan. Koduvo ikosipan natagang. Kotolu suul kasalaan kasansaraan minimbulay. Ngato pinay mulong ko yadino ituhan minanahak pangaharapan iran zat di hawa varo sumaap om monori di vulano irino irogon om mongimvagu di pihabaran Tuhan om riniba di norungoy. Anu toko iti sid kinotimpunan pasal kotolu boros dot hopodom lim. Topinay sokoviay varo ot no surat di Ellen G. White kanangan ko it ni pemot
di kinoringan kuma sidaw sid saradom dot khayal kasid malazo. Di Ellen G. White iti inovit do kinoringan sid iso pemagunan dit amo no kodusa. Gam ko sid pemagunan dino varo o turu o vulan. Ay ogumumay bo, ong sid pemagunan toko iso no vulan. Tapi sid kesaksian di Ellen G. White iti no korikot isido sid iso pemagunan do kinazad do kinoringan no malaikat. Do sid pemagunan nino varo o turu o vulan. Gam ko nasamungan daw i Henok di kinakat do kinoringan antad sid pemagunan o mamu no kotim do kapatazon. Nga ontok dit sirid pemagunan dot amu no kodusa i Ellen G. White iti no kemot isido do varo pun duvo pun kaso dit mad otutunan daw. Om songira dot ini matan daw nilan daw dot it iso mantad di kaso dino inono i kaso dot menguva dot a kanon antawa nga it kaso dino kaso dot menguva di kadapat papajadi dari it binangun do kinoringan dino pem pasi pendait kasid malazunga buah pohon kehidupan ka iriogi iso po bagu kaso dit otutunan ni daw inono i kaso di menguva omiti nepot kaso ditingaran daw pu da ngaran no po daw nga kaso do pongilan dit avantang omitaraat. Na bala to pinay sid Sokovia it norug do kinoringan sid pemagunan vokon dit amu no kodosa iti do vokazo diti tatap varo topot kadi malaikat minomoros di Ellen G. White yoti Sokovia diti amu no kotiim do minsomok om minanganu o minakan ditit uva ditit sitid pun kaso dot kepongilan dit avantang mitaraat ka. Jadi tobinay harati amu no kodusa it pemagunan vokon. Baik ko iti pemagunan dito ko ono kodusa. Na yadno dino it navazaan diri niba di sid subang no pemagunan diti inono isorita dit akid lombus om odun lombus toko inono i Adam om i Hawa. Sid saradom dot book di Ellen G. White i Patriots and Prophets. No koboros do yad diti. No kentahan laid si driniba ipalan ponopulan atau keselamatan hiza dit minangaratu ituhan do hukuman sid rogon sid subang do kabun itin. Sid kinotimpunan pasal kotelu boros hapodom 5. Ihukuman sid rogon dino norongo dit aki om odu ditoko. Kagi ihukuman dino kuma di aki om yodu iso janji dot manapul dio ti antad sid kasadaan. Harati no boros mantad dot misangod iri niba o mirogon. O masan sara iri niba sabab di kekuasaan di rogon. Topot sid kovion no. Kamanangan atau kamanang iri niba dino. Topinay sa kovyay yad no diti ikinotimpunan do janji do manapul ikinoringan diri niba do no kodosa. Jadi topinay tahudino itino o kenginan toko. Hortizan toko kurang kinorotuan o kemapu diri niba antad sid saralom no dosa. Om kurang iwaza do kinoringan manapul diri niba antad sid dosa. Nah, topinay pronto biadino it onsi do pisisingilaan it rongo toko do biano om ingutang ku sokovyay ko di kemot om korongo ditit pihabaran dot MT 2819 ditit supaya dot ingradaman diko igama diko pumarate ditit pisisingilaan maza sidbook dot
sikula sabat di varu sidiko. Kano toko tumuku om minta doa. Kota masih di surga, iadno dino i gama dahay dumi sisingilo. Di pisisingilan, sikula sabat, dangong sukod, sid pisisingilan kumeso, hogot kumodubo, atau nga kwartol kumodubo, sid taon duvo na pod miso. Barakatai iri Tuhan, sampai ing radamay no ipunghorot izandahay, supaya lebih podot elanday, kurang i gaman minanapul, diri ni ba inakosubang sinsar ng dosa iti. Tinapokindo mo day Tuhan, o mumpunay no, idosa dahay, o minkansang ayoko no, okoy no. Singaran ni Yesus, iminananggung dahay. Amen.